Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, so pagi ni saya nak bincangkan sikitlah mengenai chapter 10 ya, mechanical wave. Okey, so kita mulakan dengan definition bagi wave. So wave is defined as the propagation of a disturbance that carries the energy and momentum away from the source of disturbance. So kita akan tengok apa itu mechanical wave. So mechanical wave is defined as the disturbance that travel through particles of the medium to transfer the energy. Dan kita juga ada progressive wave is defined as the one which the wave profile propagates. Okay, parameter in the mechanical wave, okay, kita ada crest or peak, okay, ataupun dia punya puncak dia, dan kita ada trough. Okay, so jarak di antara ni adalah amplitude. Okay, ni amplitude-nya. Okay, ada atas dan bawah. Okay, dan jarak di antara dua crest akan represent the lambda. Okay, lambda ataupun wavelength. Okay, so kita juga ada amplitude. A is defined as the maximum displacement from the equilibrium position to the crest or trough of the wave motion. Then we have the frequency F is defined as the number of cycle wavelength produced in 1 second. Dan kita ada period T is defined as the time taken for a particular point in the wave to complete 1 cycle. Dan kita ada wavelength. Lambda is defined as the distance between two consecutive particles point which have the same phase in a wave. Okay, two consecutive tu bermaksud berturutan. Okay, kemudian kita ada wave number K. K is defined as K equal to 2 pi per lambda. K ni something new lah, dalam SHM tu tak ada. Okay, K ya, wave number. Okay, dan kita ada displacement Y is defined as distance moved by a particle from its equilibrium position at every point along a wave. Okay, dalam chapter ni juga kita akan belajar wave speed ataupun laju gelombang. Okay, V is defined as the distance travelled by the wave profile per unit time. So, persamaan ni adalah V equal to F lambda. Okay, kemudian kita ada phase angle. Okay, shows the relationship between the variation of the one particle to another. So, equation dia adalah phase angle equal to Kx ataupun 2 pi per lambda darab dengan X. So, if the particles are vibrating together in the same direction, so they are in phase. And the difference between their phase angle is 0 ya. Okay, kalau dia in phase, so phase difference dia adalah 0. So if the particles are vibrating together in the opposite direction, so they are out of phase. Okay, tidak sefasa. And dia punya phase difference dia adalah 180 degree ataupun pi radian. Okey, sekarang kita tengok kepada progressive wave equation. Okey, untuk progressive wave equation ni dia ada 3 ya. Okey, so it depend lah yang mana satu yang akan keluar dalam soalan. Okey, pertama kita ada y equal to xt a sin omega t plus minus kx. Okey, ni yang pertama. Okey, bentuk yang pertama ya. Okey. Okey, yang kedua y equal to xt a sin 2 pi T over T besar, period ya, plus minus X over lambda. Ataupun Y equal to XT equal to A sin 2 pi over lambda in bracket VT plus minus X. Okay, untuk progressive wave equation ni ada 3 bentuk. So, kalau keluar bentuk-bentuk ni, you kena matching dekan dia dengan persamaan asal lah. Untuk cari apa yang awak cari. Macam cari omega ke ya, cari lambda ke, cari velocity ke. So compare ya yang modified punya equation dengan the original one. Okay. So tengok terms yang ada kat situ. Okay, yxt represent displacement of the particle as a function of x and t. Okay, ni beza antara SHM dan mechanical wave ya. Okay, dalam contohnya dalam SHM, kalau graf bagi y against x tu dia berlainan. Y against x dengan y against t kan. Ataupun v in terms of x dan v in terms of t, persamaannya berlainan. Konsepnya juga berlainan.
Tapi dalam progressive wave equation ni kita combine kedua-dua sekali menjadi satu persamaan. Contoh kat sini y x t. Maksudnya kalau y kita lukis graf y against x, so t akan constant. Okay, kalau kita lukis graf y against t, x akan constant. So dia salah satu. Okay, so dalam progressive wave equation ni di-combine semua sekali. Okay, in terms of t dan juga in terms of x dalam satu persamaan. Okay, itu adalah progressive wave equation. Okay, lepas tu kita tengok pada sign yang terdapat pada persamaan ni. Okay, kalau persamaan biasa y equal to xt, a sin omega t minus kx. Okay, kalau dia minus, so dia bermaksud the wave propagates to the right. Okay. Okay, kalau persamaannya y equal to xt, a sin omega t plus kx. So, plus tu maksudnya the wave propagates to the left. Okay, ni mesti kena tahu dan ingat. Okay, sebab dia akan represent lah dia punya persamaan tu dan you boleh tengok motion of the wave tu belah mana. Okay, Okay. So, phase angle, A adalah amplitude, K adalah wave number and X adalah distance from the origin. Okay, next kita tengok kepada distinguish between the wave propagation velocity, V equal to F lambda, and particle vibration velocity, By equal to dy over dt. Okay, so ni dua benda yang berbeza, so mesti kena tahu beza lah. Okay, wave propagation velocity, V equal to F lambda, and particle vibration velocity, Vy equal to dy over dt. Okay, so tengok pada dia punya definition dulu. Okay, velocity of the wave is the distance travelled by the wave per second. Okay, ni untuk definition bagi wave propagation velocity. Okay, bagi particle vibration velocity, the velocity of the particles of the medium vibrating in the y direction. Okay, persamaan equation V equal to F lambda untuk wave propagation of velocity, dan untuk particle vibration velocity, okay, kita guna konsep yang kita belajar dalam exercise hari tu juga sikit ya. Okay, so Vy sama dengan dy over dt. So, kita derivekan dia. So, dapat A omega cos omega t plus minus kx. Ataupun negatif A omega sin omega t plus minus kx. Ataupun V equal to omega sed A squared minus x squared. Okay, ni bagi particle vibration velocity. Okay. Then value of the velocity, kalau untuk wave propagation velocity, constant. Kalau untuk particle vibration velocity, okay, kalau y sama dengan kosong, Vy maximum. Kalau y sama dengan plus minus a, so Vy equal to 0. So, ini konsep sikit lah ya, yang awak semua kena ingat dan tahulah. At least ya, sekurang-kurangnya. Okay, untuk acceleration, kalau for the wave propagation velocity, 0. Okay, kalau untuk particle vibration velocity, kita derive juga ya, derive daripada velocity tadi. So, Ay equal to dVy over dt. So, lepas kita dah buat derivation, kita akan dapat lah negatif A omega squared sin omega t plus minus kx. Okay, ataupun negatif A omega squared cos in bracket omega t plus minus kx. Ataupun A equal to negatif omega squared A. Okay, so kat sini kita ada satu graf lah yang represent the situation. Okay, position of the V particle and V wave. Okay. So, wave tu adalah gelombang. Okay, ni ya, dia punya ni. Okay, nampak ya? So, wave tu bergerak ke kanan. Okay. Dan untuk partikel ni, dia hanya vibrate atas dan bawah saja. Okay, nampak ya? Ni partikel. So, sebenarnya setiap ni dikelilingi oleh partikel. Dan partikel tu akan bergerak up and down. Okay, macam ni. Okay, ke atas dan ke bawah. Okay, ya. So, partikel ni hanya bergerak ke atas dan ke bawah saja. Okay. Yang bergerak ke depan tu adalah velocity of the wave. Okay, yang bergerak dan membawa energi. Okay, kalau dia keluar tali, okay, macam ni, velocity of the wave in the rope. Okay, dia suruh cari velocity of the wave tapi dekat dalam tali.
So, inilah formula yang kita kena gunakan ya. So, V sama dengan cert T over mu. So, T adalah tension in the rope. So, mu adalah mass per unit length of the rope. Okay, so mu sama dengan mass bagi length. Okay, so ini adalah formula bagi mu. Mass per unit length. Okay. Okay, sekarang tengok pada sketching. Okay, ini macam session dululah. Dia pun ada jugalah dia suruh kita sketch ya. Okay, so to sketch a graph of y against x and y against t. So from that equation ni, basic equation kita. Y equal to xt equal to a sin omega t minus kx. Okay. So, macam saya cakap tadi, kalau kita nak lukis graph y against x, t akan jadi constant. Kalau kita nak lukis graph y against t, x akan jadi constant. Okay. So, salah satu mesti kena constant. Okay, kita tengok contoh yang pertama, 9a. So, displacement y against distance x. So, dalam kes ni kita nak lukis graf y against x. Okay, so ni persamaan yang diberi pada kita. Okay, y x t equal to a sin omega t minus kx. Okay, so the graph shows the displacement of all the particles in the wave at any particular time t. So, find value of y when t equal to 0. Okay. Alright, jadi dalam kes ni, okay, mula-mula sekali kita gantikan, okay, ni persamaan dia, kita gantikan T ni sama dengan kosong. Okay, T itu sama dengan kosong, kemudian kita selesaikanlah the whole equation. Ingat, bila kita nak selesaikan, okay, yang belakang ni mesti darab dengan 180 darjah bahagi dengan pi. Okay, ya, ni yang bahagian belakang ni. Okay, dia sama macam session hari tu. Okay. Okay, jadi lepas tu, okay, bila kita dah ganti, awak selesaikan. Okay, dan awak akan dapat lah. Macam kes ni, awak akan dapat bila T sama dengan kosong, Y juga sama dengan kosong. Okay, so that will be our starting point. Okay, starting point lah untuk melukis graf ni. Okay, dia mungkin boleh start daripada kosong, atau mungkin start daripada amplitude. So, it depend on apa pengirat yang kita dapat. Okay? Alright. Okay, yang kedua dia kata, okay, jadi find value of y when t equal to 0. So, kita substitutekan t sama 0 ke dalam persamaan. Kemudian selesaikan dan kita dapati y sama dengan kosong. Okay, yang kedua, if t is given, substitute value for t. Okay, kalau lah nilai t dibagi. Contohnya dalam kes ni saya bagilah T sama dengan 2 second. Okay. So, if T is given, substitute value for T. So, T equal to 2 second. So, substitute value of X in the table below and find Y. Kemudian, sketch a graph. Okay. For the next, kita ganti pula T tu sama dengan 2 second. Okay. Kemudian, awak kira dan dapatkan nilai bagi Y dia berapa. Okay, bila T sama dengan 2 second, okay, K tu dia tupai per lambda kan. Awak kena cari lambda dululah. Gantikan dengan, X tu gantikan dengan lambda over 4. Okay, so X ni kita gantikan dengan lambda over 4 Okay. Lepas tu selesaikanlah semua. Okay, jangan lupa darab dengan 1 darjah bagi dengan pi. Okay, so isilah semua nilai. Okay ya, lepas kita dah dapat semua value tu, kita bolehlah lukis graf ya. Okay, macam ni kita lukis graf y against x ya. Okay, menggunakan data-data yang telah kita dapat dalam table ni tadi. Okay. So, tengok ni contoh dia. Okay, curve C. Okay, the displacement of all particles at t equal to 0 second.
And then curve D, the displacement of all particles at t equal to 5 seconds after the wave propagates by distance of x1. Okay, ini graf yang pertama ya, graf y against x bila t constant. Sekarang kita tengok graf yang kedua, iaitu graf y against t. Dan bila kita nak lukis graf y against t, x akan constant. Okay. Okay, so y equal to, in bracket xt, a sin omega t minus kx. So the graph shows the displacement of any one particle in the wave at any particular distance x from the origin. So kita start dengan, saya cakap tadi, find the value when x equal to 0. So bila x equal to 0, t equal to 0, y tu you dapat berapa? Ni sebab kita nak determine dia punya starting point in sketching the graph. Okay. So the first part you ganti t sama dengan 0. Okay. So t you gantikan dengan 0. Kemudian x pun gantikan dengan 0. Okay. So gantikan x sama dengan 0. T sama dengan 0. Sini ya. Okay, x sama dengan 0, t sama dengan 0. Kita dapati y pun you akan dapat 0 lah. Okay, ni tak saya boleh kira nanti So, maksudnya graf ni akan start pada origin atau pada 0 ya. Sebab bila t sama dengan 0, y pun sama dengan 0. Okay, kemudian kita ganti nilai. Okay, if x is given, substitute value for x. Okay, katakanlah x ni dia bagi nilai. Okay, sebagilah nilai x ni sama dengan... Okay, x tu kita bagi nilai. So, x sama dengan 2 cm lah. Contohnya ya. Ataupun 2 meter. Okay. So, x sama dengan 2 meter. Okay. So, next kita gantikan x sama dengan 2 meter. Okay. X gantikan dengan x sama dengan 2 meter. Okay, x sama dengan 2 meter. Okay. Dan t gantikan dengan t over 4. Okay, ikut value yang dia bagi ni. Okay, t over 4, t over 2, 3t over 4 and also t. Okay. Okay, so t ni gantikan dengan t over 4 dulu lah. Okay. So, cari nilai period dulu. Okay, nampak? Kalau kita tengok graf... Okay, nilai period ni cari dalam persamaan yang dibagi nantilah. Okay, period ni boleh cari daripada omega. Okay, kalau lambda cari daripada k. Period cari daripada omega. Okay, lepas tu gantikan semua. Okay, kira, selesaikan. Okay. Sampai dapat y tu sama dengan berapa. Okay, lepas tu buat pula the next. Bila x sama dengan 2 meter, t sama dengan t over 2 pula. So, you dapat berapa? Dan bila x sama dengan 2 meter, t sama dengan 3t over 4. Dapat berapa? Dan juga lastly, bila x sama dengan 2 meter, t sama dengan t lah. Okay, dapat berapa? Bila dapat semua data tu, maka awak sketching lah graf. Ni bukan dapatlah graf dia. Inilah dia ya. Graf y against t. Bila x sama dengan constant Okay. Alright. Okay, next kita tengok the next concept 10.2 ya. Superposition of wave. Okay, ni sebenarnya awak dah belajar dulu masa SPM dulu. So, kita revise je lah balik sikit. Okay, principle of superposition of wave state that whenever two or more waves are travelling in the same region, the resultant displacement at any point in the vector sum of their individual displacement at that point. Okay, contohnya kat sini, okay, kita ada dua gelombang. Okay, Y1 dengan Y2. Okay, Y1 bergerak ke kanan, Y2 bergerak ke kiri. Okay, lepas tu bila mereka overlapping, bertindih atau berselisih. Okay. Selepas
Okay, mereka masih lagi macam ni. Okay, mereka masih lagi meneruskan perjalanan. Okay. So, bila dia overlapping, nampak dia akan combine dua-dua. Okay, jadi 2A. Okay, jadi 2A. Lepas tu, lepas bersisir, mereka come back kepada perjalanan asal lah. Okay. Okay, Y1 akan terus bergerak ke kanan. Y2 akan terus bergerak ke kiri. Okay. So, ini namanya dia constructive interference. Okay, yang ni ya. Alright. So, yang ini, okay. Satu bergerak ke kanan. Satu bergerak ke kiri. Dan dia adalah anti-phase. Okay, yang tadi ni, dia in phase ya. Yang ni adalah anti-phase lah. Okay. Bergerak, lepas tu bila sampai, dia overlap. Okay, nampak? Dia punya displacement ni jadi kosong ya. Kosong. Okay, lepas perjalanan, mereka terus, lepas bersih, mereka terus meneruskan perjalanan seperti biasa. Alright. So, ni basic asas lah. Nanti kita akan pergi more specific lah. Okay, so interference is defined as the interaction ataupun superposition of two or more wave in motion. So, we have the constructive interference here. So, the resultant displacement is greater than the displacement of the individual wave. Ni ya. Okay. Wave 1, wave 2. Okay, opposite direction. And then bila dia overlap, produce 2A ya. Y equal to 2A. Okay, then kita ada destructive interference. The resultant displacement is less than the displacement of the individual wave or equal to 0. Okay, yang ni pun sama. Okay. Wave 1 and wave 2. Opposite direction. Dan juga our phase jugalah sebab dia tak sama pasar. Okay, sebab dia satu atas satu bawah ya. Okay. So, bila dia overlap, resultant displacement dia equal to 0. So, that's why we call it as a destructive interference. Okay. So, Y equal to Y1 plus Y2 equal to 0. Okay. Okay. Now, tengok kepada stationary wave ataupun standing wave. Okay. It's defined as a form of wave in which the profile of the wave does not move through the medium. So, stationary wave is produced by the superposition of two progressive waves of equal magnitude and frequency. So, travelling in the opposite direction. So, example of the stationary wave, we have when a stretched string is plucked at its center and sound wave in a closed pipe. Okay. So, ini contoh lah untuk overlapping dia. Okay. Gelombang to the right. So, Y1 equal to A sin omega t minus Kx because to the right. Okay, and then the other graph to the left. Okay, to the left. So, Y2 equal to A sin omega t plus Kx. Okay. So, when they overlap, so it becomes this. Y equal to Y1 plus Y2 equal to 2A cos Kx sin omega t. Okay. So, inilah graf dia should be. Okay. Then, kita tengok kepada nodes. Okay. Apa itu nodes dengan anti-nodes? Ni penting juga ya. So, nodes N is defined as a point at which the displacement is 0 where the destructive interference occur. Okay, anti-node. Okay, nodes ya. Ni nodes kat sini. Ni nodes ya. All the nodes. Okay, antinode A is defined as a point at which the displacement is maximum where the constructive interference occur. So, ini adalah antinode. Okay. Okay. Okay, tengok kepada characteristic of the stationary wave. So, the distance between adjacent nodes or antinode is lambda over 2. Okay, adjacent ni adalah bersebelahan. Okay, ataupun berturutan. Okay, nodes atau antinodes yang berturutan. Okay, so dia punya ni adalah darab dia adalah lambda over 2. Okay.
Okay, kalau the distance between the nodes and adjacent node adalah lambda over 4. Okay, antara node dan antinode lah. Okay, macam ni Okay, nampak jarak di antara node dan juga antinode. So, dia adalah lambda over 4. Okay, kemudian lambda equal to 2 kali times the distance between adjacent nodes and antinodes. Okay, the distance between adjacent nodes or antinodes ya. Lambda equal to 2 darab dengan the distance between adjacent nodes or antinodes. Okay. Okay, lastly, equation of stationary wave. Okay. So, derivation of stationary wave equation. Okay. Ni tengok sikit lah. Ni kamu hafal yang basic je lah. Yang tak payah nak hafal semua. So, consider two progressive wave of same frequency, amplitude and velocity v, but travelling in the opposite direction. So, we have positive to the left. We have negative to the right. Where k equal to 2 pi per lambda and omega equal to 2 pi f. So, using the principle of superposition of the wave, the resultant wave is given by, so y1 equal to y1 plus y2. Kita namakan the two equation. And then kita guna form the identity trigonometry. So, bila modify dia dapatlah persamaan ini. Ini penting ya. Okay, y equal to 2a cos kx sin omega t. Okay, ini namanya adalah standing wave equation. Dan kita compare lah to the equation yang basic tadi. Y equal to a sin omega t. Okay, y equal to a sin omega t. Okay, where 2a cos kx adalah amplitude of stationary wave at any x value. So, 2a cos kx. Ni yang depan ni ya. Okay. Kemudian a is the amplitude of the individual progressive wave. Dan 2a adalah maximum amplitude of stationary wave. Okay. So, this is how we build up the equation ya. So, just memorize the important thing lah. Okay. Okay, lastly ya. Okay. So, differences between progressive wave and stationary wave. Okay, ni kena hafal lah sikit ya. Kita prepare je lah for all the possibility. Okay, so progressive wave profile move away from the source of disturbance. Okay, all particles vibrate with the same amplitude. Okay, energy is transmitted along direction of the wave propagation. Okay, produced by a source of disturbance. Okay, nodes are found. All particles vibrate. So, neighboring particles vibrate with different phase. Okay, untuk stationary wave ya, itu adalah progressive wave ya. So, make sure you know the difference lah between progressive wave and also stationary wave. Okay. Okay, so wave profile fits in the region where this wave meet. Okay, particle between two adjacent nodes vibrate with different amplitude. Okay, energy is retained within the vibratory motion of the wave. Okay, produced by superposition of two identical waves travel in the opposite direction. Okay, nodes are found. Particles at node do not vibrate at all. Then particles between two adjacent nodes vibrate in phase. So, fasa ya. Okay, so inilah contoh-contoh bentuk gelombang ni sikit for the stationary wave dan juga for the sound wave. Okay, so rasa tu sajalah kuliah saya pada pagi ni. Okay, ini baru bahagian pertama ya. Dalam topik ni kita ada dua bahagian besar iaitu mechanical wave dan juga sound wave. Okay, next time nanti saya akan cerita pasal sound wave juga. Okay, so far dah berjawab lah. At least sampai soalan nombor 5 ya.
dalam buku tutor awak tu nanti. Nanti kita akan discuss. Okay, boleh semua ya? Okay. Okay, itu saja. Okay, Assalamualaikum.